नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। पुरी श्रीक्षेत्र में श्रद्धा और भक्तिर सह अनुष्ठित होउछि श्रीजीउंकर बाहुड़ा यात्रा। भुवनेश्वर में जन अभियोगर शुणाणी कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। समस्यागुड़िकर त्वरित समाधान पाई अधिकारी मानकु देले निर्देश। संबलपुर पुराणा अयोध्या सागर बंध को विकसित करने मुख्यमंत्री को पत्र लिखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एवं बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप, प्रबल वर्षा हेबा नहीं 4टी जिला को सतर्क सूचना। पुरी श्रीक्षेत्र में भक्ति और श्रद्धार सह बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित होउछि। नवदिनात्मक यात्रा शेष करी महाप्रभु जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा श्रीमंदिर को बाहुड़ुछंती। आज सकाळु समस्त नीतिकांति निर्धारित समय पूर्व शेष होगा पर महाप्रभु को धाड़ी पहंडी आरंभ होता। अपराह्न 2टा सुधा पहंडी शेष होगा पर गजपति दिव्यसिंह देव छेरा पहरा करथिले। परे चारमाळ फिटा और घोड़ा जोचा जाई रथटଣା आरंभ होता। पाग अनुकूल थिबारु श्रद्धालु माने उत्साहर सह रथ टाणिथिले। आसंता बुधवार दिन महाप्रभुंक हरिशयन एकादशी नीति सह सुनावेश अनुष्ठित हेबो। बाहुड़ा यात्रा पाई पुरी को लक्षाधिक भक्तों समागम होइथिबारु समस्त व्यवस्था करा जाइछि। सुरक्षा, बड़दाण्डरे गहली नियंत्रण, रथगुड़िकर सुरक्षा और ट्राफिक परिचालना पाई 180 प्लाटून पुलिस फोर्स सह 2000 पुलिस अधिकारी को नियोजित करा जाइछि। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा, आईन पूर्त और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज पुरी रही रथयात्रार सुपरिचालना निमंते तदारख करुछंती। राज्यर विभिन्न स्थान में श्रीजीउमानक बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित होइछि। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ारे बाहुड़ा यात्रा पाई ब्रह्म तालध्वज रथर मुख परिवर्तन करा जाइछि। मंगलार्पण और पहंडी विजे कार्य पर राति 9टा सुधा चतुर्धा मूर्ति को रथ उपरे विजे कराजिबो। परंपरा अनुसार आसंता काली केन्द्रापड़ारे रथटଣା हेबो। संबलपुर सहरर छाड़ुआपड़ा, नंदपड़ा समेत बुर्ला और रेढ़ाखोल अंचल में रथटଣା होइछि। बौद्धरे 3 ठाकुरंक स्वतंत्र बेश कराजिबा परे गोटी पहंडी करा जाइछि। 3 ठाकुर रथारूढ़ हेबा परे रथटଣା आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछि। नुआपड़ार विभिन्न स्थान में बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित होइछि। खड़ियाल ठारे कड़ा सुरक्षा मध्य 3 रथ को श्रद्धालु माने टाणिथिबा बेले देवी सुभद्रांक रथ को केवल महिला माने टाणिथिले। नयागढ़ सहर समेत जिल्लार 27टी स्थान में बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित होइछि। जिला सदर महकुमार 3टी रथरे नयागढ़ राजा रामेश्वर प्रसाद सिंह छेरा पहरा करथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज 1000 अधिक अभियोगर शुणाणी करिसेंति। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में सकाळ 8टारू 12टा मध्य 1700टी अभियोग पंजीकृत होइतिला। एने मुख्यमंत्री कहिसेंति लोकमानंक समस्या नहीं संपृक्त विभागगुड़ी त्वरित समाधान पाई निर्देश दिया जाइछि। से कहिसेंति लोकंकु न्याय देबा पाई राज्य सरकार चेष्टा करुछंति। आगामी दिन में जिला स्तर में अभियोगर समाधान पाई व्यवस्था करा जाउथिबा से कहिसेंति। मुख्यमंत्री समेत अभियोग शुणाणी रे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, गणशिक्षा, नगर उन्नयन, पंचायतीराज, एमएसएमई और शिल्प विभागर मंत्री और सचिव माने उपस्थित थिले। राज्य में दरदाम नियंत्रण को आनिबा पाई प्रत्येक जिले में परिबा मंडी खोलिबा उपरे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गुरुत्वारोप करिसेंति। से कहिसेंति कटक, भुवनेश्वर समेत सबु जिले में परिबा मंडी खोलाजिबो। कृषक माने सेमानक उत्पादित सामग्री परिबा मंडी रे विक्रय करिवे। मंत्री श्री पात्र कहिसेंति दरदाम नियंत्रण रोकिबाकु हेले मध्यस्थी मानक प्रभाव ह्रास करिबा लागि पड़िबो। से कहिसेंति खूब शीघ्र कृषि, समवाय एवं खाउटी विभागर एक मिलित बैठक करा जाई ए संपर्क में निष्पत्ति ग्रहण कराजिबो। मंत्री श्री पात्र कहिसेंति आगामी दिन में राज्य में आलू और पियाजर उत्पादन 137 रु 200 लाख टन को वृद्धि किभଳି करिहेब से नहीं एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कराजिबो। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। संबलपुर पुराणा अयोध्या सागर बंध को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अधीन विकसित करने संबलपुर सांसद तथा केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखि अनुरोध करिसेंति। केन्द्रमंत्री पत्र लिखिसेंति महानदी पार्श्व थिबा अयोध्या सागर बंध को अत्याधुनिक ज्ञानकौशल साहाय्य पुनरुद्धार करा जाई रिवर फ्रंट थिबा 7 किलोमीटर लंब जलाशय सृष्टि करिवार आवश्यकता रहिछि। ଏହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଦର ନବୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୋଖରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଳରେ ସ୍ଲୁଇସ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 53ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ 5ଟି ସାମୂହିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ 24,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ 39ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 97ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟିର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ 80ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 61ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ 19ଟି ସାମୂହିକ ଅଭିଯୋଗର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶରେ ହିଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରଇତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ନିର୍ମିତ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦିବସ। ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ସଭାମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ଅପରେସନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ଷତ ଓ ବିକୃତି ତଥା ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଥିବା ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଭଳି ରୋଗକୁ ଏବେ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଶାରୀରିକ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଟୁରୀ ନଦୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବିଡ଼ିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 7.7 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବନ୍ଧକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।